नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा कर भले आम मैंने बहुत भले अच्छु। तो आम आज आसिक पहुँची जाइलु। यहाँ हूँ पिपिली भुवनेश्वर पिपिली ठारू 25-30 किलोमीटर जमा दूर। आम आसिक पहुँच जाइलु पिपिली कहीं पिपिली तो सुंदर जगह। आदि भुवनेश्वर रोचन तो पिपिली आसी निश्चिंत दीटा खंडे इंस्टा रिल्स न कले भल लगे। तो आम आज पहुँच जाइलु पिपिली। तो चलो जीवा केमती कौन बुल बुलिक देखा आ रिल्स बनवा। तो जदि आम चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मोटे भी भूलें। तो आसिक पहुँची गले रिल्स बना सरला रिल्स बना सरला बढ़िया लगुच ना जगह बढ़िया लगुच जीवा भाई मन बढ़िया लगला। रिल्स भी दी चार बन कौन कह केमती लगुच जगह मोर इच्छा था जगह वीडियो कर। हाँ इच्छा पूरण करदेल तमें सत्य बा। तो ये बाहर को भुवनेश्वर एटा पिपिली आते बाट अधघंटा बाट। तो आम अधघंटा जाम रूम में पहुँची जीवु। कल सकाल भी काम आसीगला से जी ना तो सुंदर जगह आपण मैंने थे न आसले विश्वास करेंगे। आउ रिल्स बनवाई बहुत सुंदर जगह है मन भी हो न था आसापी। तो आपण मैंने जदि पाखापाखि रोचते रिल्स रिल्स बन हो। तो जगह बहुत बढ़िया लगला मन होना था छाड़ी आसापी। हाँ आपण मान जगह केमती लगे ना निहाती गोटे छोट कमेंट करेंगे। आ भल लगे मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मोर बहुत दिन इच्छा था कि मुझे जगह वीडियो बनैबी रिल्स बनैबी। आज बनैकी मत बहुत खुशी लगला बहुत। सब एमती सब कर रिल्स बनाते बहुत भल कर। आपण मैंने जानिले आश्चर्य ए घोड़ा जो बनई ना घोड़ा बस किसी गाड़ी इंजिन माने अदरकारी इंजिन अदरकारी जिनस घोड़ा बनई एत सुंदर होती। आपण मैंने थे आखिर न देखले विश्वास करेंगे ना। हाँ आपण मैंने भी पिपिली जातु देखु आ बहुत सुंदर जगह है। जदि आपण मैंने पिपिलू माने मो वीडियो देखुन तो निहाती गोटे छोट कमेंट करेंगे। बहुत सुंदर जगह मत बहुत बढ़िया लगला। आपण मानक भी बहुत भल लगे। तो आपण मैंने जातु बुलतु। हाँ आग को पूरी वीडियो आसपाई जाऊँ माता मठ वीडियो भी आसपाई जाऊँ। तो चैनल जो मैंने नुआ अच्छा तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आग को बहुत सुंदर वीडियो आस पिपिली आस रूम रे पहुँचाती। चलो देखा मुझे रूम रे कौन करुच्ची। तो आसन देखिए हाथ फुटीगला परिया बच्ची डालमा करी कुंदुरी एतिक अच्छी कुंदुरी भाजीदेवी डालमा करदेवी। कष्ट कम हाथ उठीगला भल हो ब्लड बाहर पानी बाहर पानी तो नौ ना सरीगला ब्लड ना गोटे 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 भाई हाँ बढ़िया रहा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁରୀରେ କାଟି ଅଛୁ। ହାତ ଭାତ କାଟା ଶିଖି ବୁଝିଲୁ ହାତ ବାଟ କାଟ ଟମାଟୋ ଫଳେ ଗୋଟେ ପକଉଛି। ବ୍ୟାଗଟା ବୋଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବ୍ୟାଗ ଯୋଉ ଓଜନ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ କରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି। ବ୍ୟାଗଟା ତୋର କ'ଣ ସେଟା ପାଉଡର ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କାଜଲ ଟିକିଲି ଛାଡି ଦେଇଛି ତମେ ଯୋଉ କହିଲଣି ପାଉଡର ଲଗାନି ବୋଲି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ତୋର ପାଉଡର ଦିଟା ରୁମରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ସବୁ ଯାକ ଭୋଇ ଭୋଇକି ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। ରେଟ୍ ସକାଶେ ଫାଳେ ଖାଉଛି ଆଉ ଫାଳେ ରଖୁଛି ହେଲା। ସଞ୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ ହଉ ମୁଁ ଅଛି ଜରିରେ ରଖ ଜରିରେ ରଖ ତମ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର। ଗର୍ବ हमको सिखा रिया है। ଆଉ ତ ଆଜି ଏଇଟା ନା ଗୋଟାଏ ପକେଇ ଦେ କାଲି କଥା ଯାଇ ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ନହେଲେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ଏତେ ଜୀବନ କଲେ? ତ ଆମର ଆସୁ ଆସୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାହିଁକି ନା ଆସିକି ଦେହ ତ ବେସ୍ତିଆ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଡ୍ରେସ୍ ନେଲେ ପୁଣି ତାର ସକାଳେ 6ଟାରେ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ନା ଖଟିବାକୁ ଯିବି। ଖଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ସିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଠିକ କଥା ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛୁଆଟା। ଆଜି ବାଟରେ ଆଇଲେ ରିଲ୍ସ କଲୁ। ହଁ ଭଲ ଜାଗାଟା ପିପିଲେ ନା ଆଉ ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହିବୁନି କିଏ ବୋହିବ? ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଇଲି ମୋତେ ବାଧା ଲାଗୁନି ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକେଇଲେ ବାଧା ଲାଗେ। ବ୍ୟାଗଟା କେତେ ଓଜନ ସତରେ କହିଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ ନାହିଁ ବ୍ୟାଗଟା। ତମେ ଚଲେଇଲନି ଗାଡ଼ି? ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନି। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ ଚଲେଇବି ବୋଲି ତମେ ତ ଦେଲନି। ତମେ ମୋ ଗେଲୁ ମନା କଲା କହିଲା ସେ ଚଲେଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ନା ତୋ ଗେଲୁ ମନା କଲା ସେ ଚଲେଇଲେ ମୁଁ ସେ ମନା କଲା କହିଲା ପିଠି ଦେବିନି ବସିବା ପାଇଁ। ଡାକୁଛ ଆଉ ତୁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଶିଖିଛ? ଗାଜର ପକେଇ ଦେଉନୁ। ହଁ ହଉ କାଲି ଜୁସ୍ କରିବୁ ସକାଳେ ପିଇବା। ସେ ଏଇଠି ରହ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ପେଟରେ ପକେଇଲେ ଗଲା ଏଠୁ ପଳେଇଲେ ଗଲା ଏଇଟା ଫେରେଇଲି। ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲ ପେସ୍ତ ଦେଇଛି କିନି ଦେଖ ଅଣା 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 ଯାଏ ଆଉନ ଉଠ ଦେଖ ଦେଖ ଉଠୁନ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ରଖିବ ଏଇ ଖପ ନାହିଁ ଏଇପଟେ ହେବ ହେଲା ହାତ ଏମିତି କଲେ କାଟିବ ସେପଟେ କଲେ ହେବନି ଏଇପଟେ ଶିଖିଗଲ ତ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଲ ଦାଅ ଦାଅ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିକି ହଁ ରେଡ଼ି। क्या बोला तूने? ମୋ ଡାହାଣ ହାତେ କରିଥିଲେ ହଉ ରଖୁଛି।